Lagyan ng design, yan. Yung ginagawa ng ating latero, guys. Yan, sarili namin gawa yung aming pan-design, guys. Yan. Yan. Part 7 to, guys, ha. Na yan ang design niyan, guys. Sa labas ng pinto, guys. Yan. Yan, guys. So, yan. Kita nyo naman. Sarili namin gawa yan. Yung pan-design namin, guys. Yan. Kailangan baguhin ng mga siding lahat. Basta may sira sa kanyo. O kaya yupi, nabangga. Gumagawa kayo niyan, guys. Ha? Yan. Yan, guys, magandang araw sa inyo, guys. Yan, ito na yung updated ng ating modified roof and door. Yan, yung part 6 natin yan. Sa labas niya nilagyan ng design ngayon, sa loob naman, guys. Ha? Sa loob niya lagyan ng design. Yan. Yung ginagawa ng ating latero, guys. Yan, sarili namin gawa yung aming pan-design, guys. Ha? Yan. Yan. Part 7 to, guys. Ha? Na modified na roof and door, guys. Ha? Yan. Yan, lalagyan mamaya ng ating latero, guys. Okay? Hindi, bigay ko nga sa... Kami pinigan. Yan, guys, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Nagkakaroon na ng korte. Yung pa yung loob, yan, oh. Yan ang design niyan, guys. Sa labas ng pinto, guys, yan, oh. Yan, guys, oh. Yan. Kita nyo naman. Sarili namin gawa yan. Yung pan-design namin, guys. Yan. Yan. Gusto nyo pagawa sa amin, guys. Location namin. Barangay Bangka-Bangka, Victoria, Laguna, guys. Malapit kami sa Iklog ni Kuya. Kung galing kayong Manila, yung aming shop ang mauna, ENB Motor Shop. Kung galing kayo Santa Cruz, yung Iklog ni Kuya ang mauna. Yan, guys, ha. Ayan, oh. Kita nyo naman, guys, gumagawa kami ng ganyan. Yan. Baka kailangan yung servisyo namin, guys. Yan, basta tinatalba ng welding, tinatanggap namin sa aming shop, guys. At acetylene, yan. Bulok, kailangan baguhin ng mga siding lahat. Basta may sira sa kanyo, o kaya yupi, nabangga. Gumagawa kayo niyan, guys. Ha? Ayan, o, guys. Ayan, guys. Ayan. Kita nyo yan. Sarili namin gawa yung design na yan, guys. O, ayan. Ginagawa ng ating latero. Si Danny, guys. Ayan, ating master ladder. Latero. Ayan, guys. Ha?
Yan guys. Okay na yan. Yan ang part 7 natin guys. I-update ko na kayo sa part 8 guys. Siguro sa part 8 baka ilabas na yan. Sakay na yan guys. Yan ha. Yan guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, END-TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At notification bell para lagi updated sa mga share na yung video. At ipopost guys. Yan guys. Thank you for watching guys. God bless you guys. Part 7 to guys ha. Okay guys. Thank you guys. Update ko na lang kayo sa part 8. Baka tapos na yan guys ha. Okay guys. Thank you guys.